लेबीय पुस्तक यही पूरा बहीटी जदि आमे अनुध्यान करिबा बा देखिबा गोटे बहुत बड़ प्रश्नर उत्तर खोजुछि। आ सेही प्रश्नर उत्तर हेउछि जणे पूर्ण व्यक्ति आ जणे अपूर्ण व्यक्ति किपरि एकाठी गोटे स्थान रे रही पारिबे, किपरि संभव एटा तो सबु समयर प्रश्न। आ एही प्रश्न ही आमानकु लेबीय पुस्तकर मूल कहानी पाखकु नहीं आसे। एहाकु आमे पवित्रतार समस्या बोली कहि पारिबा। गोटिए पटे अछंती संपूर्ण पवित्र परमेश्वर और अन्य पटे आमे समस्ते अपवित्र मनुष्य। तेबे एही दुहींक मध्यरे थिबा एते बड़ दूरतार फाट किपरि कमी पारिए? अच्छा, आमे पवित्र पवित्र बोली कहूछु, किंतु एहार प्रकृत अर्थ कोन? देखंतु, पवित्रतार अर्थ हेउछि संपूर्ण अलगा हेबा, अर्थात पूरापूरी सिद्ध शुद्ध और बाकी सबुठारो अलगा एवं भिन्न। लेबीय पुस्तक रे एहा केवल गोटिए परमेश्वरंकर गुण नुहे, बरं एहा ही तांकर मूल परिचय। आ पूरा बही ही एही गोटिए शब्द चारि पाखरे घुरी बुलु अछि। एहार गुरुत्व केते आमे सेही संख्यार अंदाज रु ही आमे जानि पारिबा। जानंती, पूरा लेबीय पुस्तक रे एही शब्द 87 थर व्यवहार होईछि। थरे कि दुई थर नुहे, 87 थर व्यवहार होईछि। ताहले ताहार मुख्य मूल रहस्य तमेने बुझी पारुथबा जे केते गुरुत्व विषय ताहा अटे। एहा हेउछि पूरा बहीर हृदपिंड परि। आउ लेबीय 11:45 रे आमानकु मिले एही बहीर संपूर्ण मूल आदेश। गोटिए धाड़ी किंतु बहुत शक्तिशाली। पवित्र हो कारण मु पवित्र। बास एही गोटिए कथा ही समस्यार समाधान खोजिबाकू बाध्य करे। तेबे परमेश्वर जदि पवित्र, ताहले आम मानकु तांक सहित रहिबाकू हेले आमकु मध्ये पवित्र हेबा सुनिश्चित एवं आवश्यक अटे। तो प्रश्न उठुछि, एहा किपरि हेबो? जणे अपवित्र मनीष परमेश्वर को सहित किपरि एक पवित्रतार संपर्क को जड़ित एवं गढ़ित करि पारिबो? लेबीय पुस्तक एहार प्रथम उत्तर देउअछि। आ सेईटा हेउछि नैवेद्य एवं बलिदानर एक व्यवस्था। अच्छा, ताहले एही नैवेद्यर जो व्यवस्था थिला ताहार मूल उद्देश्य कोन? सरल भाषा रे कहिले प्रत्येक नैवेद्य गोटिए भाषा कहूतिला, जहा भूल होईछि ताकू ठीक करो। एहा पाप पाई एक प्रकारर संशोधन थिला, संपर्क को पुणी थरे जोड़िबा पाई एक उपाय। तेणु लोक माने जेतेबेले भूल करूथिले परमेश्वरଙ୍କ पाखको फेरी आसीबा पाई एक निर्दिष्ट रास्ता थिला। एति पाई मोट मुख्य 5 नैवेद्यर रास्ता तयारी करा जायतिला। सेगुडी कहला होम बलि, भोक्ष्य नैवेद्य, मंगलार्थक बलि, पापार्थक बलि और दोषार्थक बलि। हेले कथाटा केवल थरे संपर्क ठीक करिदेले सरी जाउ नथिला। सबुठारो बड़ चैलेंज थिला सेही संपर्क को बजाय रखिबा। आ एठारे ही लेबीय पुस्तकर द्वितीय समाधान आसुअछि। सेटा हेउछि वर्ष सारा पालन करा जाउथबा पर्व पर्बाणी। जेपरि नैवेद्य कहूथिला संपर्क ठीक कर, ठीक सेही परि एही पर्व गुड़िक कहूथिला संपर्क को ठीक रख। एहा एक निरंतर प्रक्रिया थिला, जेपरि कि लोक माने सब बेले मन रखिबे जे सेमानको एक पवित्र जीवन बंचिबार अछि। एही पर्व गुड़िक इस्राएलीय लोकमानक पई एक कैलेंडर सदृश थिला। सेमानଙ୍କର मुख्य पर्वटा एही 8टी पर्वर ताଳରେ चालुथिला। एथिरे सबु सप्ताहरे आसुथबा विश्राम दिन थिला, इस्तार पर्व थिला, प्रायश्चित दिवस थिला, एपरि कि प्रति 50 वर्ष रे आसुथबा महा आनंदर वर्ष मध्य थिला। आ प्रत्येक पर्वर उद्देश्य थिला जे परमेश्वरଙ୍କ सहित तांकर संपर्क को ताजा आ स्पष्ट रखिबा ओ मजबूत करिबा। तेबे एही दुईटी व्यवस्था को एकाठी जदि देखिबा ताहले बहुत सुंदर चित्र सामना को आसे। नैवेद्य थिला संपर्क ठीक करिबा पाई, माने सेही रक्त जहा जीवन को बंचाउथिला। आ पर्व गुड़िक थिला संपर्क को ठीक रखिबा पाई, माने सेही खाद्य जहा जीवन को चलाई रखुथिला। गोटिए बंचाउथिला आउ गोटिए बंचिबारे सहायता करूथिला। किंतु कहानी एतिकिरे सरू नाही। एही समस्त नियम, नैवेद्य और जो पर्व थिला ए सबुर एक गभीर अर्थ मध्य थिला। एगुड़िक केवल सेही समय पाई नथिला, बरं एही सबु भविष्यत रे हेबार एक बड़ बृहत घटना आड़कु संकेत करूथिला। आमे कहि परिबा एहा थिला परमेश्वरंकर निज हाथ तयारी एक चित्रर पुस्तक। हां, ठीक सुनिले, लेबीय पुस्तक ही एक परमेश्वरंकर एक चित्रर पुस्तक बोली जणा जाय। केते सरल कथा किंतु केते गभीर। एहार अर्थ है प्रत्येक नियम, प्रत्येक बलिदान, प्रत्येक पर्व गोटे बड़ कहानी छोट छोट चित्र थिला। तेबे सेही बड़ कहानीटी कोन? ख्रिस्टियन धर्म पुस्तक अनुसार एही समस्त चित्र गोटे व्यक्ति आड़कू इशारा करूथिला। से होचंती यीशु ख्रीष्ट। सेही 5 प्रकार नैवेद्य हो, महायाजकंकर भूमिका हेउ,
କିମ୍ବା 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଛାୟା ବା ଚିତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ତ ଗଲା ପୁରୁଣା କଥା। ଏଥିରୁ ସବୁ କଣ ଶିଖି ହେବ? ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମର କଣ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଜୀବନ ଶୈଳୀର ମୂଳଦୁଆ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ବା ନିଷ୍ଠା। କାରଣ ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ପବିତ୍ରତା କେବଳ ପୂଜାପାଠ ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ଥିଲା। ସେମାନେ କଣ ଖାଇବେ, କିପରି ଗାଧୋଇବେ, କାହା ସହିତ ମିଶିବେ, ଏପରି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡେ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, କେବଳ କିଛି ସମୟର କାମ ନୁହେଁ। ଆଉ ମଜାର କଥା ଏହା, ଏହି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ନିୟମର ଧାରଣା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏକ ଧାରଣାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଅଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ତୁମେମାନେ ଖାଅ କି ପିଅ କି ଯାହା କିଛି କର, ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ କର। ଦେଖିଲେ, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ପବିତ୍ରତା। ଏହି କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦର ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଯୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆସ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ସବୁ ଅପବିତ୍ରତାରୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖି ପବିତ୍ରତାରେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। 2 କରନ୍ଥୀୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଥାଉ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ଏକ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ଏକ ପଥର ବିଷୟ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଜିର ଏ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଭଳି ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ଜୀବନରେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦାବି ରଖି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା